مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وبشر الصابرين Allah ko sabali joka oni son diam ba kuna dia dia kata kuna dia lahara ne badin so ma doye ni ala doye du ne badin ke ma doye ni ala doye du ay sra sinjinye de wallahi ay sra sinjinye ay sra sinjinye ala kay fen sabafo ka te mashi la fo ma ba na ma go be munaya no wal bazlu liman harama sinjim yati la tugola abe sinji tugudo ata an fe ntara fi ale tede ay wardi anya wardi a mishitigu yere dama be nyongo fana to ala otede balma fantani setie wallahi aluti jate halu ta do ko sinji bila ngodono na balma musudo che ale kundale ndo ponje a che fakile bakile ay ordonnance dama wanani ne ba fe ma ya bla ko amasa fu che na sa docteur ye musolla bla kaka jigina che ko ordonnance de kachaya fuate akatana e ba do malien ante hine nyona ujigina nae anana farafin forosa deni mita sugula abe fereke anato abe farafin forosa abe na tobi abadi cheima ne bawu fo bilibili itu bil haqq zalika ma kunta minhu tahid وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه tahid ne bawu hina bemi ibadin ke salefle million bibula abe na munya yejnya kuno wanani ordonnance amasekasa ne bawuto na kache jananja bane atamana kana do musoka ka wabi nani mbo musoko konya farika wabi nani matanae beka be kuma kai sabali atanye do akaya nyininga ne cheka ordonnance wanani amasekasa memu fa wabi nani nche sale nkofe fa fiante hine doni ate balmaya nunu laje on sale abiso ka mishisa ka balma to toko la bana jugu be balma la sebe ye kata fu ake koka eto fu ake de ebo to toko la ko efugariye on sale be mishisa ala magobo mishila ebolowa on sakati bodo ebe wabina ni blaka na koka sakati bo ne bawu ala magobo la ebolowa ne ba te hine nyona yani saya kana saya ko fe hine te wallahi saya ko fe hine mana ay hine nyona nyene ma ka dakele fle parkinier balma keni be moto kolone kangala na ne baw a chama bi ka dalali te se doma do beta dembla e kolla do bla lendo musoka kursi kama do bi era bolo do be reserve hey ne baw ne bade balma keni fle ni bilali moto nyuma ta bolo ibita mu fo ala sinjila mu amise kanda tugunika hey wallahi anga kinya fo nyoy no to nanjigi na kabo ko na minimisa ala ni mobli kalendra kara mo ma tep matugun obi da wasi wallahi ne ba fofo ka tansa nyete fena sanfe nyete fena duguma fo ala fata Allahu malikul haqu atatanta na ka muga mago tala nakada ya di nakada to sokolendo alala wallahi sinju na masra ala nye na masra Allah subhanahu wa ta'ala nye wallahi bin misalaha surtout akoka mo surtout anye kamo bede do koy mo kilinte de ko kanye kan bede do ne tenyer boala be ay sinji nunu la jesa kashi ko ni makarto ko joro ko ni hamiko mode ato dunla chedo na alakrama sallallahu alaihi wasallam ako ya habiballah ko ne badu ngin tobi akon sengena ni fembe ku ye nyana ni sanu duma ni wari duma ni fini duma ni ji fembe ku ye nga wallahi maseka kemfe wo yin toro ala kiran sengena me fe kan tasara sallallahu alaihi wasallam ala kiran ye ko takache laje ako kanita sa ako wallahi ya fo tugo mina kerati foka tu saute kuila ya fo tugo mina kerati foka tu daw kaburu kono uteku ela nyene mayala wa ala be klaka ta sara di malaha kani ta sara sigi kata sabali sigi kata nyuma ya kuyi
anga balma nyuma ya kira munye ni mi eta fe sabadima irishi chien wara ni fana beta be irishi kelen faro kan kata doma ta sara juru sara mbalima matan fe nte ta fe ale te sinji tuwe mwede ne baden bana katan laje wan wuli tofle mbeta mbaden laje alakama hey nama alakama do barawla wallahi sigara kuma amma ye ni abena sti jon ni mboyoroma Allah subhanahu wa ta'ala ba fo wakila man raq ay boni nga jonje iye mun kenye ginye kono bi kome ya faima ala neta an sinji laje kama ala ne sinji njugu ya nyato e ala kama wallahi ala de be hine munate hinila nga balma jugu sinji jugu anyan kleke nyona ko sebani din ko no mana se la hawla wala quwwata illa billah ayo ko flaka balma laje ala kira ko chema kana ti tasara ti sigi no so be ka fo chugumi no de do fokusa wambo la lisini balma nyuma sinji nyuma e badem blakata ka here kaye amado adoi ka here kaye fokusa te pila be klaka na laba itege kono abe klaka na siga gentil ka o joli kera karsa ya fane made Yeshuka bilade karsa donata aburata ngodo ya so malodo ne nana au kana so saya kana ka so malolendo ne baw ne badiw cheko bado kera maka abi sa alanye abi ala don abi ala kanu jiembe jera akani maniana ka alanye sanyema o mo temara mo mi mbulo na mafala mala sunyala ni mauma na be kalfa kama mfa dodo la doni na na kasanui ako karsa di kasanu di karsa ma be sa ala nyaka teme beka magama mo ye mo mi mesra ala nyako mi nche ko bani Allah ako ha atara kalfa kama mfa tebe kla hijila chego ba fatwa atara fo cheye ko ene nga sanu ni sanu bayin kalfa chela che fatwa de menike chodi ako ni chenya ala israel jonde atika sanu ke fuye iba so amarle ndika so sous désert du matin sebeni ke la okla la fle do ko kolondo be kakata maula nga doni ba do ko akwa made ko wuli sous désert kasili ikida soufe sila chie hani wulu ba fatwa mushriku ya te kabarla e bisra alanye wallahi ni ala wele kida ala mbabe yoro mi ayirana ka chala tumachama ibini baye kuma chama ibini fai ngani mani atana alanye sranye tana ni ba parce que tien fana kuma sra alanye ako ala kar sabe aljanna kono be ko dana mo do mi fe ka yirana mena nyini nga sanu bla yola ala sete nyede sanu nyenwo shi haramu do metala aida shufolo amache wi ajatigara asana atafo che akonsela so nyanyi na lafe ngo chebe aljanna kono akayafa alakayafa makache yana akoma chede cheko taseli tubu ika alan deli tubu nabe yoromi odugu sajatara ay selijita ay aka nafla besila klali ako alan manyini fe ni chembe yoromi bolo nte aljina ko kuma fatu ala be jondo ka temi yereta ne ka sanu haramu do metalan halala do ne chembe yo mi ka yirana mena nyini nga sanu na ne baw ne badeo ayi dayo mi no ya ta nyebe chela tasuma kono ako la hawla wala quwwata illa billah ako choko ba mi jigini ni de marambe ko kebe aljanna kono nyon dana ya mo te gnye kono inyon ho inyon slamé inyon sella inyon suna ako karsa ako ne kasanu du ako tanga so ni yoro ay dinge si ni kasanu do dinge kono ako be gnye mawaju ni sinji ya he ni balma ya ako seri bali amane se yankui wallahi sumbali amansia mbesu nga sunde kacha kateme nga jiminka nga seli de kacha nga seli jita de kacha na dugu kila feseli de kacha ne sara kan balma muso kelen de ka haketon kana ala yimino kama kando jahanamela ne balma muso kelen be setaye dabalitaye abe fusola na denu be nyani ni tola ne meshe nyimi na anafulu baduna beda muna me herala jefembe bembulu ngakli maseka tombalba musola ala nana mino de kama bi jahaname kono ya shunte selite hijite jarate hey ne bawne badem balma muso au chew balma muso baw bulu choko di nya kono
wali sinji tigelaw balma musonu muna ta fo chewe muna ala ne baw ne bade mo mo de be balma ya gran sa musonu ma afi chei karsa yi karsa welewa yi warcha mawa karsa na folo bi bolo bi de karsa denu selma finitu bolo de karsa denu ko ngoni minoro bula koy karsa ne tara karsa ka swali dumini ta bolo to ki balma ke il faut que shuka ka balma wala donika wallahi chef la duna jahannamela mun kama sijitire ku balma muso kele anta joli joli be naw nyotike ka balma muso kele ni be ka hakli matola na fulu babulu nyefe be babulu ne ba joli joli ba ontala funa la hina na jomina ne ba hake durube o kanka teme mo woni balma ci balma façon be yo fo mba foko balma jurjan ante sa alanye يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم النبو أو فعلك مفتقوا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا من عمل صالحا فلنفسه ومن عصى فعليها وما ربك بظلام للعبيد أو فعلك مفتقوا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم وشعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم نبوك ما بانو فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر na hija melike kasa alanye na hija ba ibita ala sorinye billahi amshite fako duna fora jatigi min ko ala te abe akaka balma mo akahina nyona akaka balma mo aka nyogo sutura wala tajassasu kana do balma kakata lebu akaka ni fembi bole kahine balma le kasutura akaka yiki baden kanu akaka yiki baden bunya awona akaka kaya fay badima ni baw ni Allah subhanahu wa ta'ala wakati wera yirana insha Allah amina wala lidoni ke kofe ambe bitabla ya vocal temena 40 minutes la kaba kanyina Allah subhanahu wa ta'ala fe akanga balma nunu dia kanyina Allah subhanahu wa ta'ala fe akaya fama sinji nunu kono kanyina Allah subhanahu wa ta'ala fe akanke bade nyumaye akanke hine baganchiye akanke maye mamunu be nyon sutura akanke joye jomunu be nafolo tubulo ka hine nyona akanke jonyi jomunu be nyon kanu balmayala akanke jonye jomunu be yafa nyoma kanyoron bonya balmaya kono ala kono ya mbela jele nafule dunande na mataki to bitakato yano donche anga hine nyona anga yafa nyoma amba fa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.